अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे पता है कि आप वेट कर रहे थे मेरी स्टोरी का, और बहुत माजरत के साथ कि काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी नई स्टोरी लेके हाजिर हुई हूँ। दोस्तों आप सबसे पहले एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर दोस्तों चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें, क्योंकि जब इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो बड़े गौर से सुनती हैं और आपके करीब आ जाती हैं। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। पुरसरार आईना। आज़ाद कश्मीर का एक छोटा सा गांव मीरपुर पुरसुकून और अपनी दिलकशी के लिए जाना जाता है, जो बुलंदोबाला दरख्तों और धुंधले पहाड़ों में घिरा हुआ है। लेकिन वहाँ एक ख़ास घर था जो एक तारीक राज रखता था। इसका ताल्लुक़ 5 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान जो बरसों पहले मुंतकिल हुआ था, उनका अजीबो गरीब तर्ज का घर ना सिर्फ इसके फ़न तामीर के लिए बल्कि आराइशी कदीम आईने के लिए भी था, जो कमरे को आरास्ता करता था। आईना बहुत बड़ा और हसीन था, जिस पर अंगूरों की बेलें और खौफनाक चेहरों के पेचीदा नक्शो निगार बने हुए थे। ऐसा लगता था कि ये आईना दूसरी दुनिया की रग़बत का मालिक है। जो भी इस आईने में देखता अपने आप को इस आईने की तरफ खिंचता महसूस करता। शेख साहब इस आईने की अजीबो गरीब खसूसियात को नहीं मानते थे। उनके घर में होने वाले वाक़यात को महज इत्तफाक समझते थे। पर जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, शेख साहब ने अजीबो गरीब वाक़यात देखना शुरू कर दिए। सारा शेख साहब की सबसे बड़ी बेटी थी। जब वो चलती तो अक्सर आईने के अंदर हरकत सी महसूस करती। वलीद, जो कि सारा से छोटा था, उसने ये दावा किया कि उसे इस आईने की सरगोशियाँ सुनाई देती हैं, जिन आवाज़ों से उसे बेइंतहा खौफ आता है। यहाँ तक कि मिस्टर और मिसेस शेख भी जब अपने आप को आईने में देखते तो एक बढ़ती हुई बेचैनी सी महसूस करते। एक रात जब तमाम घर वाले खाने की मेज़ पर इकट्ठे हुए तो अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगीं और फिर मद्धम हो गईं, जिससे पूरे कमरे में एक खौफनाक माहौल पैदा हो गया। आईने में सारा का अक्स एक खौफनाक मुस्कुराहट में बदल गया। जब वलीद ने देखा तो उसे भी एक खौफनाक मुस्कुराहट दिखाई दी, जैसे आईना उनके खौफ का मजाक उड़ा रहा था। जैसे जैसे आईने का असर और ज़्यादा गहरा होता गया, शेख साहब की ज़िंदगी में परेशानियां और मुसीबतें बढ़ती चली गईं। वो आईने में अपने पीछे छुपे हुए सायादार चेहरों की झलक देखने लगे। यहाँ तक कि जब वो अकेले होते तो ऐसा लगता कि जैसे वो अक्स आज़ादाना तौर पर हरकत कर रहे हों। नींद तो जैसे एक ऐशो इशरत बन गई थी। डरावने ख्वाबों ने उनकी रातों की नींदें उड़ा दी थीं। मायूसी और खौफ ने उन्हें गांव के लोगों से मदद लेने पर मजबूर कर दिया था, मगर ज़्यादातर लोग तनाव और थकावट की वजह से उनके दावों को मुस्तरद कर देते थे। उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने गांव के कुछ सियाने लोगों से भी मशवरा किया, लेकिन कोई हल ना बता सका। एक शाम सारा किसी ज़रूरी काम से ऊपर की मंजिल पर स्टोर में गई। वो जैसे ही स्टोर में दाखिल हुई तो उसके पैर से कोई चीज़ टकराई। स्टोर में लाइट ना होने की वजह से उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जब सारा ने अपने पैरों पर टॉर्च की रोशनी की तो उसने देखा कि उसके पैरों में एक पुराना अखबार का बंडल पड़ा हुआ है। सारा ने जब अखबार उठाया तो उसके होश ठिकाने पर ना रहे।
کیونکہ اخبار کے فرنٹ پیج پر گھر کی اصل مالکن کی تصویر تھی اور بقول اخبار کے وہ عورت کالا جادو کرتی تھی اور وہ اس آئینے کو غلط کاموں کے لیے کالے جادو میں استعمال کرتی تھی اور وہ اس آئینے کا استعمال دوسری دنیا سے رابطے کے لیے کرتی تھی۔ اس عورت نے اس آئینے پر اتنا جادو کیا کہ جب وہ آئینہ اس کے قابو میں نہ رہا تو اس آئینے نے ایک دن اس عورت کی جان بھی لے لی۔ اس آئینے کے پیچھے چھپے وہ چہرے دراصل وہی خوفناک طاقتیں تھیں جو کالے جادو کے عمل سے اس آئینے میں قید ہو گئی تھیں۔ دن بدن مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ سارا اور ولید بیمار ہوتے گئے، عجیب و غریب حرکتیں کرتے گئے۔ دن رات پرسرار آوازیں گھر میں گونجنے لگیں۔ گھر میں تو جیسے نا اتفاقیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا، کسی پل سکون نہیں تھا۔ شیخ صاحب ان تمام مصیبتوں سے تنگ آ کر گاؤں کے ایک بڑے بزرگ عالم کے پاس گئے اور اپنا تمام مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے باقی علماء کو بھی اکٹھا کر کے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس آئینے پر پڑھائی کر کے اس کو کیل دیا جائے یا پھر جلا دیا جائے تاکہ یہ کالی طاقتیں آپ کو مزید پریشان نہ کریں۔ دوستو، آپ یقین نہیں کریں گے کہ شیخ صاحب اپنی یہ کہانی سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہ کس مشکل کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر والوں کو اس عذاب سے نکالا، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے کلام کی مدد سے۔ انہوں نے گھر میں خوب پڑھائیاں کروائیں۔ تمام علماء نے پڑھائیوں کے ساتھ ساتھ اس آئینے کو باندھ دیا۔ آئینے کی چیخیں بلند ہوتی چلی جا رہی تھیں، آئینے میں سے خون کی پھواریں نکل رہی تھیں۔ پڑھائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ شیخ صاحب کی فیملی دوسرے کمرے میں بند تھی کیونکہ علماء نے انہیں باہر آنے سے منع کیا ہوا تھا، ورنہ وہ طاقتیں ان پر بھی حملہ کر سکتی تھیں۔ علماء نے اس آئینے کو اپنی پڑھائیوں کے ساتھ توڑ دیا۔ ان چیخوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ بالآخر سب کچھ جیسے خوفناک ڈراؤنا خواب بن کے ٹوٹ گیا۔ اب گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ اس آئینے کو کہیں دور زمین میں دفن کروا دیا گیا۔ اس طرح ان کی زندگی پہلے جیسی خوشگوار ہو گئی، مگر آج بھی ان کے دل و دماغ پر وہ سب بری یادیں نقش ہیں جن کو وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے، آمین۔